सब। आज आप लोगों को शॉपिंग मॉल का शेयर करते हैं। एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, तब ठीक है ऑफिस हो गया। चिकन का आज लुलु मार्केट आया है, एक फ्रेंड का बर्थडे है, इसीलिए तो आप लोगों का शॉपिंग मार्केट दिखाता है। ये सब हम लोगों का कॉलेज है, तो शॉपिंग करके जा रहा है अभी। और यो बर्थडे बॉय, यो राज बर्थडे बॉय नो दोनों जा रहा है। ये भी शॉपिंग एक बहुत बड़ा मॉल है, इधर आए हैं हम लोग। इधर से देखो, हम लोग का शॉपिंग हो गया, हम लोग अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं शॉपिंग मॉल के अंदर है। आज हम लोगों का एक कॉलीग है राज, उसका बर्थडे है, तो इसीलिए शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग अभी हो रहा है, चल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। कुछ भी नहीं है, तो आज के माइकेल বাংলায় কথা বলবে, সো দেখতে থাকুন ভিডিওটা। সবাই কেমন আছো? আমি সবাই কেমন আছো? ও সবাই কেমন আছো? লাইক হাই, we are saying hi. Yeah. So মাইকেল, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি। সবাই আমার বাংলা কথা বোঝো। আমায় বাংলা বোঝা বুঝো। যারা আমাকে ভালোবাসছেন বাংলা কথায়, যারা ভালোবাসছেন আমাকে, যারা ভালোবাসছেন, যারা ও ভাই যাও, যারা ভালোবাসছেন আমাকে, ভালোবাসছেন আমাকে, তাদেরকে ধন্যবাদ। তাদেরকে ধন্যবাদ। Don't know what. Please, Thank you. I don't know what. Yeah. Okay. Are you back, bro? Oh! YouTube, man. Yeah. I want to say something.